Assalamualaikum and hi everyone. In this lesson, we are going to discuss the basicity of amines. So basically, amines ini adalah basic, compound yang berbase due to the presence of lone pair electron on nitrogen. So kehadiran lone pair electron pada nitrogen ini yang menjadikan amines itu adalah basic and nucleophilic. So amines can act as both nucleophile dan juga brown state Lowry base. So kenapa amines boleh act sebagai nucleophile? Because it has lone pair lah, lone pair electron pada nitrogen, and this lone pair electron pada nitrogen ini yang akan menyebabkan amines compound ini akan diklasifikasikan sebagai nucleophile. So again, nucleo akan attack electro, so maka akan wujudlah satu dative covalent bonding di sini. And the compound here kita panggil sebagai alkyl ammonium ion, that having N+, plus charge pada nitrogen. And amines juga boleh berfungsi bertindak sebagai brown state Lowry base. Because with the presence of the lone pair di sini juga, ini menyebabkan nitrogen can accept a proton from acid. So again, bila kita buat this kind of reaction, so you akan dapat juga alkyl ammonium ion. So ion yang terbentuk di sini merupakan conjugate acid of this base. Memandangkan amines ini adalah sejenis base. So bila base accept proton, maka kita akan dapat produk here yang kita panggil sebagai conjugate acid. And its conjugate acid akan mengandungi plus formal charge. So what are the factors that can affect the strength of basicity of amines? So ada dua faktor yang boleh mempengaruhi kekuatan basicity of amines. Yang pertama adalah the ability to donate electron pair on nitrogen atom to proton to form dative covalent bond. That is alkyl ammonium ion. Dan yang kedua merujuk kepada the stability of the conjugate acid. So untuk faktor yang pertama ni, this one is refers to the availability of this lone pair pada nitrogen. So lagi available this electron untuk untuk serang hydrogen plus, lagi mudah untuk serang, maka lagi basic lah sesuatu base ini. Dan yang kedua adalah bergantung kepada formation of the product here. So we know that element or compound yang mempunyai charge sama ada negatif ataupun positif adalah substance yang tidak stable. Yang highly unstable. So sekiranya nitrogen yang ada plus charge ini terikat kepada kumpulan yang boleh menstablekan dia. Terikat kepada kumpulan yang can stabilize the positive charge on the nitrogen, maka itu pun kita katakan bahawa base yang tadi itu adalah base yang kuat. Kerana apa? Kerana base yang kuat ini berupaya, kumpulan yang ada pada dia tu berupaya untuk nak menstablekan positive charge on the nitrogen. So, bila kita discuss tentang basicity of amines, kita akan tengok dua faktor penting ini. Case 1. Comparing basicity strength of ammonia, methylamine, and aniline. Basicity strength of ammonia, methylamine, and aniline. So methylamine ini adalah aliphatic amine. Aniline is aromatic amine. So to discuss the basicity strength of methylamine dan juga aniline as compared to ammonia, ammonia ni akan bertindak sebagai reference. Ammonia akan bertindak sebagai reference ataupun standard lah. So to discuss between the basic strength of methylamine, aniline dan juga ammonia, kita akan gunakan these two important points. So point yang pertama adalah inductive effect, yang merujuk kepada function of EWG dan juga EDG. So EWG merujuk kepada electron withdrawing group, iaitu kumpulan penarik elektron. EDG refers to electron donating group. That refers to kumpulan penderma elektron. So the presence of this EWG dan EDG ini basically kita akan gunakan while discussing the basic strength of aliphatic amines. In this example,
methylamine lah. Dan points yang kedua iaitu resonance effect. We will use this point in order to discuss the base strength of aniline, okay, iaitu aromatic amines, okay, as compared to ammonia dan juga aliphatic amines yang lain. This arrangement shows you the basicity strength between aliphatic amines as compared to ammonia and aromatic amines. Okay, so ini adalah methylamine, contoh aliphatic, dan ini adalah aromatic amines, iaitu aniline. Okay, so as you can see in the structure of methylamine, kita ada CH3 di sini. So CH3 adalah alkyl group. So what is the function of the alkyl group? Semua alkyl group merupakan electron donating group. Okay, and then sementara di dalam structure of aniline, kita ada benzene ring. So benzene ring akan memberikan resonance effect kepada lone pair of the nitrogen dalam amines. So di sini you can see that with the presence of EDG, okay, the PKB value is the lowest. So apakah maksud PKB value lowest? It means that PKB ni dia merujuk kepada degree of basicity. Okay, so degree of basicity. So bila PKB is low, meaning that the concentration of OH minus is high. So the pH will be higher. Okay, so untuk aniline, nilai PKB adalah 9.38, which is very high PKB. So bila PKB is higher, concentration of OH minus ion is lower and the pH will be lesser than the methylamine. So we can see from this arrangement dan juga from the value of the PKB, methylamine adalah more basic. Okay, sementara aniline adalah less basic. Okay, ammonia ini akan bertindak sebagai reference point sahaja. Okay, so to explain all this, kita akan tengok dalam slide yang seterusnya. So from the arrangement just now, we have identified that the methylamine, okay, so this methylamine is stronger base than the ammonia and aniline. Okay, so pada nitrogen, in all structures, of course, kita akan ada satu lone pair lah, okay, pada nitrogen. So methylamine adalah stronger base than ammonia dan juga aniline. Okay, so what is the reason? Definitely because pada nitrogen, kita ada methyl group yang directly attached pada nitrogen, and methyl group is an electron donating group. So what is the function of the EDG ataupun methyl group ini? Methyl group or any EDG will increase electron density on nitrogen atom. So maksud increase electron density on nitrogen atom ini adalah, okay, bila kita ada EDG, kumpulan penderma elektron ini, okay, nama pun derma kan. So apa dia akan buat? Dia akan menolak elektron cloud dia ke arah, dia akan menolak elektron cloudnya ke arah nitrogen. Okay, so that will make the lone pair on nitrogen ini becoming more and more nucleophilic. Okay, so with the presence of EDG, iaitu kumpulan penderma elektron, this EDG will help to push the electron density towards the nitrogen and making the lone pair on nitrogen di sini becoming more and more nucleophilic. So bila katakan lone pair ini sangat-sangat nucleophilic, maka easier for the nitrogen atom to accept H+ to form dative covalent bonding. Okay, bila lebih banyak nukleofil, lebih banyak nukleofil. Bila dia punya features dia lebih nucleophilic, maksudnya lebihan elektron tu banyak, kan? So lagi mudahlah this nitrogen nak terima H+ daripada sesuatu acid. Okay, alright. And then once the nitrogen ini dah terima H+ from the acid, so apa yang akan jadi adalah kita akan dapat methyl ammonium ion. Okay, di mana nitrogen tadi tu dia akan jadi N+. Okay, and the rest of the bonding masih akan kekal.
Alright, so with the presence of EDG, sekiranya kita ada EDG, so apa function EDG tadi? Functionnya adalah it can donate its electron density towards nitrogen. So we know that benda yang ada charge, N plus ke minus ke adalah species yang highly unstable. Sangat-sangat tak stable. Tapi with the presence of this EDG, EDG will help to stabilize the methyl ammonium ion by dispersing the positive charge on nitrogen. EDG dia akan help to stabilize the N plus yang tak stable tadi tu dengan cara dia akan kurangkan intensity of the positive charge pada nitrogen. Okay, kenapa boleh kurang? Sebab dia bagi electron cloud, okay, ke arah nitrogen. So menyebabkan yang plus charge ini adalah less electrophilic. Alright, so bila katakan this N plus ini sudah pun stabil, so equilibrium will shift to the right. Dia tak akan patah balik ke arah reactant. Okay, so due to that reason, methylamine is stronger base than the ammonia. Alright, so nak bagi awak nampak lebih jelas apa yang kita bincangkan tadi. So you can see from this kind of reaction. Okay, so now stage 3 adalah EDG. EDG akan donate electron density kepada nitrogen and making this lone pair pada nitrogen becoming more nucleophilic. So bila becoming more nucleophilic, maksudnya lebih mudahlah nitrogen itu gunakan dia punya lone pair untuk menyerang hidrogen daripada acid yang lain. Okay, so by doing that, maka kita akan dapatlah produk di sini, and this product we call as methyl ammonium ion. Okay, yang merupakan conjugate acid of this base tadi. Alright, so with the presence of EDG di sini, so we know that N plus ini, benda yang ada charge adalah benda yang sangat-sangat tak stable, highly unstable. But with the presence of EDG, EDG will help to stabilize. Okay, EDG will help to stabilize the positive charge on the nitrogen by dispersing its positive charge pada nitrogen tersebut. So, tindakan itu tadi akan menyebabkan charge N plus itu becoming less electrophilic. Okay, so bila less electrophilic maksudnya dalam bentuk yang ini dia telah pun menjadi stable. Tapi dia tidaklah se-stable compound yang tiada charge tu. Okay, we know that the one yang tak ada charge tu lagi stable daripada yang ada charge. Tapi at least with the presence of EDG ni, dia akan help to stabilize, okay, komponen yang ada plus charge tersebut. Okay, so bila this compound sudah pun stable, maka tiadalah tendensi untuk this product untuk decompose membentuk semula reactant dekat sini. Okay, sebab kalaulah this amines ini merupakan stronger base, the reaction must proceed in forward reaction. Dia tak boleh patah balik. Kalau patah balik, that means, okay, that means apa tu? Base ini adalah base yang lemah. Okay, so kita akan favor forward reaction if this base adalah stronger base. And for ammonia still ada lone pair juga, tapi there's no presence of EDG over here. So even though ammonia boleh serang hydrogen dekat sini, tapi dia punya proses ini mungkin akan lebih lambat daripada yang atas. Okay, sebab atas ada EDG. And then kalau kita bentuk this ammonium ion, so this N+, the positive charge pada nitrogen ini cannot be stabilized, okay, by the hydrogen atom over here. So this kind of structure adalah highly unstable. So there is more likely untuk this product bergerak kembali ke arah kiri untuk membentuk semula reactant. So oleh itu ammonia adalah base yang lemah berbanding methylamines. Next, in explaining the basicity strength of aniline as compared to aliphatic amines and ammonia, maka you have to use this resonance effect. So basically aniline iaitu aromatic amines is less basic than the methylamine ataupun aliphatic amine, okay, dan juga ammonia. So what is the reason? In the structure of aniline, kita ada lone pairs of electron on this nitrogen. So apabila this nitrogen is directly bonded to the benzene ring, this lone pair are delocalized into the benzene ring through resonance. Okay, delocalized dekat sini bermaksud
elektron pair pada nitrogen itu boleh bergerak ke dalam benzene ring secara resonance. So apabila lone pair itu tidak berada pada nitrogen tapi bergerak masuk ke dalam benzene ring, so ini akan menyebabkan this lone pair electron is less available to attack the H+. Okay, so lone pair tadi tidak begitu available lah untuk menyerang H+. Sedangkan basicity bergantung kepada kesenangan or kemudahan of this lone pair, okay, untuk menyerang H+. So bila susah ataupun less available untuk nak serang H+, okay, maka basicity of aniline will be decreases. So electron pair is less available to accept the proton. Aniline structure is also stabilized by resonance. The structure of this aniline itself is stabilized by resonance. Dengan cara apa? Dengan cara menggerakkan lone pair, okay, lone pair ini ke dalam benzene ring lah. Okay, itu yang kita masukkan dengan delocalize of lone pair electron into the benzene ring to resonance. Okay, so apabila structure ini boleh distablekan secara resonance, maka this structure adalah stable. So due to that, equilibrium will shift to the left, iaitu equilibrium tu dia akan bergerak ke arah producing more reactant. Okay, so in this case aniline is weaker base. Aniline is weaker base than ammonia and methyl amine. Okay, kerana this lone pair electron ini, okay, tidak mudah digunakan, okay, untuk nak menyerang hydrogen, less available. This figure shows you the delocalization of lone pair electron on nitrogen into the benzene ring through resonance. Okay, so gambar rajah ni menunjukkan kepada awak pergerakan of electron, delocalization of electron, okay, into the benzene ring secara resonance. So how do we show the resonance structures adalah, of course we have to show the movement of the electrons juga. So daripada sini, before we get all these three structures ni, you akan bermula daripada structure of aniline. Okay, so lone pair of aniline akan bergerak masuk ke dalam. So there will be a new bonding form antara C and nitrogen over here. And at the same time, this carbon-carbon double bond akan break dan the electron akan pergi ke arah carbon yang lagi satu. Okay, so that will give you the first resonance structure di sini. And then after that, this negative charge that consists of extra electron akan bergerak to make a new bonding di sini. Okay, dan this bonding akan pecah at the same time. So you akan dapat the structure of resonance dekat sini. Okay, and again proses yang sama berulang. That lone electron, that excess electron akan forming a new bonding, and double bond dekat sini akan break. Dan there will be appearance of negative charge over here. So all these four structures merujuk kepada resonance of aniline. Okay, resonance structures of aniline. So these resonance structures ada berlaku di bahagian reactant. Okay, sebab nitrogen ni is not yet receiving any hydrogen. Dia belum terima hydrogen lagi. Tapi dah berlaku stabilization of this lone electron ini, okay, ke dalam benzene ring secara resonance. So since this lone pair is stabilized into the benzene ring through the resonance, so maka lone pair on nitrogen is harder or difficult to accept hydrogen from the acid. So apabila proses nak menerima hydrogen plus from the acid ini adalah susah ataupun payah, maka this aniline will be classified sebagai weaker base, okay, base yang lemah. Case 2. Comparing basicity of aromatic amines with different substituent groups. Kita recall sikit tentang basicity of aliphatic and aromatic amines. So if you have cyclohexylamine dan juga aniline, so this cyclohexylamine adalah more basic than the aniline. Okay, so what is the reason? Sebabnya adalah this cyclohexyl merupakan electron donating group because it is one of the alkyl group. So the presence of the EDG, okay, will cause the lone pair electron pada nitrogen ini becoming more nucleophilic and more available to attack hydrogen plus daripada acid.
Tetapi for the aniline, since nitrogen is directly bonded to the benzene ring, maka akan berlaku destabilization. Okay, destabilization of the lone pair on this nitrogen kerana lone pair of the nitrogen ini can be delocalized into the benzene ring through resonance. Okay, so due to that reason, aniline will be less basic than alkyl amines. Okay, ataupun aliphatic amines. So next, kita nak fokus pada structure of this aniline. So we will see what will happen to the basicity of the aniline sekiranya kita attachkan a few kumpulan pada a few substituent pada aniline tersebut. So in explaining this basicity, kita akan gunakan point inductive effect. Okay, so we will see what will happen if the presence of EWG dan juga EDG. Okay, apa kesan EWG dan juga EDG towards basicity of the aniline. So as you can see in the first structure di sini, okay, so this nitrogen yang ada benzene ring which is aniline ini is directly bonded to CH3. So this CH3 adalah electron donating group. Okay, and this is the structure of the aniline. So structure ini merupakan structure reference kita ataupun standard kita. Okay, and dalam 2 nitroaniline kita ada presence of NO2 di sini. So NO2 merupakan electron withdrawing group, kumpulan penarik elektron. Dan macam biasa, of course kita ada lone pair pada nitrogen. So as you can see from the value of the PKB for N-methyl aniline is 9.2, okay, which is lower than the rest of the molecule di sini. So we can see that this N-methyl aniline adalah more basic than aniline dan 2-nitroaniline adalah less basic than aniline. Okay, so what is the reason? Apakah fungsi ataupun kesan EDG dan EWG ini terhadap basicity of aniline? Alright, now EDG will increase the electron density on nitrogen atom. Kumpulan penderma elektron akan donate electron density towards nitrogen. Okay, so ini akan menyebabkan electron density of the lone pair pada nitrogen ini akan increases. So apabila this lone pair becoming more nucleophilic, so easier for this lone pair to attack H+ from the acid. And then after the process berlaku, apabila nitrogen berjaya menyerang hidrogen daripada asid, maka you akan dapat this product. So now NH akan ada penambahan satu lagi hydrogen and there will be no more lone pair but we have N+ di sini. So again, with the presence of EDG di sini, so this EDG akan donate electron density to the nitrogen plus. Okay, so itu akan menyebabkan EDG can stabilize the positive charge on this alkyl ammonium ion. So apabila charge di sini sudah pun stable, so there is no tendency untuk dia patah balik ke belakang membentuk this reactant. Okay, itu yang menyebabkan this N-methyl aniline adalah lebih basic than the rest of the amines di sini. So any amines with electron donating group, basicity will be increases. Okay, example of EDG adalah any alkyl group. Next, for 2-nitroaniline, PKB is 14.2, showing that this is less basic molecule. Okay, molekul yang berbase rendah. So what is the reason? Kita ada presence of nitro group di sini, and nitro is actually one of the example of electron withdrawing group. So with the presence of EWG, kumpulan penarik elektron, so this kumpulan penarik elektron akan menarik electron density daripada nitrogen ke arah dia. Okay, so ini akan menyebabkan the density, electron density on the nitrogen will be decreases.
Okay, so bila electron density decreases on the nitrogen, so it is harder or difficult for the lone pair untuk serang hidrogen daripada asid. And then, sekiranya this reaction berjaya menghasilkan produk, so the product later akan becoming like this. So again, with the presence of EWG di sini, kumpulan penarik elektron, so apa yang dia akan buat? Dia akan tarik lagi elektron density daripada N plus ke arah dia. So this will make the intensity of the positive charge will be increases. Kita dah tahu dah, N plus tu adalah substance yang unstable. So bila nitro tarik lagi elektron ke arah dia, ini akan menjadikan positive charge pada nitrogen ini more and more electrophilic. So this structure will become highly unstable. So bila structure ini highly unstable, so this product dia akan patah balik membentuk the reactant di sini. Okay, so once bentuk balik sahaja reactant, maksudnya this base adalah base yang lemah. Okay, so any amines with EWG basicity will be decreases. So another example of EWG adalah halogen, Cl, fluorine, chlorine, bromine, okay, dan juga nitro lah. Okay, dan satu lagi di sini adalah the distance between the nitro group dengan amino di sini juga akan memainkan peranan. Sekiranya we have EWG pada kedudukan 4th position di sini. Okay, so the basicity di antara 2nd and 4th position, of course the second one will be less basic. Okay, sebab kedudukan EWG sangat dekat dengan this lone pair of nitrogen. Okay, so kedudukan 4 dan kedudukan 2 of EWG, kedudukan yang kedua ini akan menyebabkan the structure of aniline will become very less basic than the 4th position. Okay, so distance of EWG juga akan memainkan peranan terhadap basicity of aniline. In the next case, we will comparing the basicity of primary, secondary and tertiary amines in gas phase dan juga in liquid phase. Basicity of primary, secondary and tertiary amines in gas phase. So basically, in gas phase, basicity of amines increases with increasing methyl or alkyl substitution. Okay, so maksudnya di sini, bila kita ada many alkyl group, so basically, basicity of amines will be increases. Lagi banyak alkyl, lagi berbase sesuatu amines. Okay, kenapa? Kerana more alkyl group, electron density on nitrogen will be increases, easier for the lone pair to accept H plus from the acid, and also EDG yang banyak ini can stabilize the positive charge on nitrogen in alkyl ammonium ion. So once they form N plus yang produk tu, bila ada banyak EDG, so that EDG yang banyak boleh stabilize the positive charge on nitrogen ini even greater. So due to that, kita akan katakan bahawa tertiary amines having 3 electron donating group, secondary amines having 2 electron donating group, primary amines having 1 electron donating group, and ammonia has no EDG at all. So the one yang having greater EDG, the basicity will be increases. Okay, so this susunan you akan dapat dalam gas phase. Now, in discussing the basicity of primary, secondary and tertiary amines in aqueous phase, kita tak boleh bergantung semata-mata kepada electron donating group. Okay, tak boleh bergantung kepada bilangan electron donating group, but we have to consider juga dua faktor yang lain iaitu steric effect dan juga hydration effect. So, tertiary amines has 3 electron donating group. Okay, yang mana this 3 EDG ini merupakan bulky group lah, kumpulan yang besar. Okay, so with the presence of this 3 EDG yang bulky ini akan menyebabkan steric effect and hydration effect
is the maximum untuk tertiary amines. So kalau awak lukis structure of tertiary amines tu, okay, so N akan ada 3R. Okay, dan ada lone pair pada nitrogen. Alright, so kalau R ini adalah alkyl, okay, alkyl sama ada yang bulky ataupun CH3 metal yang biasa. So the presence of 3 electron donating group ini akan menyebabkan nitrogen ni seolah-olah macam terhimpit. Itu yang kita panggil sebagai steric effect tu. Okay, macam terhimpit. So less available of this nitrogen untuk nak attack H+ from the acid, okay, di luar. Okay, so steric effect ini akan menyebabkan kesenangan atau kemudahan of the lone pair untuk menyerang hidrogen luar will become limited. Okay, so oleh sebab itu tertiary amines walaupun dia ada 3 electron donating group, okay, tetapi when it comes to aqueous phase, its basicity will become the least basic compared to secondary and primary amines. So kalau kita tengok untuk secondary dengan primary amines ni, yang ini untuk for this two kita akan gunakan factor EDG. Okay, so lagi banyak EDG, basicity will be increases. This is for secondary and primary amines saja in aqueous phase. Okay, aqueous phase. So secondary amines ada 2 EDG, primary amines has 1 EDG. Tapi when it comes to tertiary amines yang ada 3 EDG dekat sini, so in aqueous phase, kena ingat the presence of these 3 EDG akan menyebabkan wujudnya steric effect dan juga hydration effect. So itu yang akan menyebabkan nitrogen, lone pair pada nitrogen of tertiary amines is less available to accept proton from the acid. Okay, so itu yang akan menyebabkan tertiary amines, okay, will become least basic, yang paling kurang berbase as we compare dengan secondary and primary amines in aqueous solution or aqueous phase. So ada beza yang agak ketara untuk basicity of primary, secondary and tertiary amines in aqueous and gaseous phase. Okay, so dalam soalan nanti you have to focus pada soalan. Kalau soalan minta dalam aqueous phase, so this kind of arrangement yang awak kena bagi, and this justification or explanation ni pun you have to terangkan in terms of steric effect dan juga hydration effect untuk tertiary amines. Synthesis or preparation of amines. So there are 5 ways we can use to synthesize amines. Yang pertama adalah reduction of nitro. Yang kedua reduction of nitrile. Nitro is NO2. Nitrile is C triple bond N. Reduction of amides. Amides is C double bond O N. This is amide. And yang keempat adalah Hoffman degradation of amide. Dan yang kelima adalah nucleophilic substitution with ammonia. So basically, ini adalah reaction yang kita jumpa dalam topik haloalkane yang melibatkan SN1 dan juga SN2 mechanism. Reduction of nitro compound is the best method to prepare aromatic amines. So to prepare aromatic amines, kita akan mulakan dengan nitrobenzene. Okay, kita akan gunakan benzene structure juga, nitrobenzene. And then the reagent for this reduction adalah by using zinc H+ ataupun SnCl2H+. So gunakan salah satu sahaja. So what will happen adalah this NO2 or nitro akan reduce menjadi NH2. Okay, reduction is a process kita tambahkan hydrogen. So we just gantikan NO2 ni gantikan dengan 2 hydrogen becoming NH2. Okay, so by doing this maka you akan dapatlah structure of aniline. Okay, which is an amines compound. And this reaction cannot use to form aliphatic amines.
Okay, maksudnya sekiranya you ada nitro pada aliphatic amine pada aliphatic carbon sebegini. Okay, so this reaction bila you gunakan reagent yang sama, this will not produce aliphatic amines like this. Okay, so tak boleh gunakan this reagent lah. Okay, untuk nak menghasilkan aliphatic amine. So reagent ini hanya khas untuk nak menghasilkan aromatic amine sahaja, dan ini adalah aromatic amines. Instead of using zinc H+, dan juga SnCl2H+, for the reduction of nitro, kita boleh gunakan hydrogen and catalyst. Okay, catalytic hydrogenation. So this reagent kita boleh gunakan sekiranya dalam structure itu tidak mempunyai any other substituent, okay, yang boleh undergoes reduction. So kalau nitro je yang boleh undergo reduction, then we can use this hydrogen and catalyst. So by using this reagent, so nitro group here akan bertukar menjadi NH2. Okay. Dalam meta-nitrobenzaldehyde, so untuk this example, kita tak boleh gunakan hydrogen dan juga catalyst. Kerana apa? Because aldehyde dekat sini pun akan ada tendensi untuk di-reduce. Okay, so you cannot use this reagent. So untuk nak secure supaya nitro ini sahaja yang boleh undergo reduction, maka you boleh gunakan sama ada zinc H+ ataupun SnCl2H+. Okay, so by using this reagent, maka NO2 akan bertukar menjadi NH2. So please be careful with the catalytic hydrogenation. Next is reduction of nitrile compound. So what is nitrile? Nitrile is C triple bond N. So this nitrile can be reduced to form primary amines, okay, by using either of this reducing agent. Boleh gunakan mana-mana reducing agents di sini. Tapi yang warna merah ni kita cancel, kita dah tak pakai. Walaupun dalam buku tutorial awak masih ditulis this kind of reagent, tapi when you are about to give your own answer for reducing agent, tolong abaikan jawapan tersebut. Okay, you can choose sama ada catalytic hydrogenation ataupun reduction by using lithium aluminium hydride followed by hydrolysis. Okay, so reduction of this nitrile dengan menggunakan any of the reducing agent di sini akan menyebabkan C triple bond N undergoes reduction. So again, reduction, proses kita tambah hydrogen. Daripada triple bond akan becoming single bond. Okay, so apa yang awak kena buat? Daripada C triple bond N tadi, bila kita reducekan dia, maka dia akan jadi triple akan becoming single. Okay, so the rest of the octet tu isikan dengan hydrogen. Okay, see? Daripada C triple bond N, now you dapat CH2, NH2. So what is the class of this amines? Since N ini terikat dengan satu carbon sahaja, maka ini adalah primary amines. So reduction of nitrile is the best method to produce primary amines. Next is reduction of amides. So again, in reduction of amides, you can use any of these reducing agents, sama ada yang pertama ataupun yang kedua. Okay, so this reduction of amides akan produce primary, secondary and tertiary amines. So nak menghasilkan primary, secondary and tertiary amines ini, basically dia akan bergantung kepada class of amide yang kita gunakan di sebelah reactant. But the general reaction will be bila kita react this amide dengan any of the reducing agent, so what will happen adalah C double bond O ini akan
reduce to become CH2. So oksigen ni pergi mana? Dia akan keluar sebagai water. So you don't have to bother about this water sangat. Okay, kita akan lebih fokus kepada this product. So reduction of the amides, the carbonyl carbon dalam amide itu akan reduce menjadi CH2. So here we have ethanamide. So ethanamide, mana kumpulan amide? So ini adalah kumpulan amide. Okay, so this amide group terikat kepada satu karbon sahaja. So this is primary amide. Reduction of this primary amide akan menyebabkan C double bond O reduce to become CH2. Okay, so by having this, maka kita akan dapat ethanamine. So what is the class of ethanamine? And bonded kepada satu karbon sahaja. So ini adalah primary amines. In second example, kita ada this amide group. And this amide group terikat kepada dua carbon alkyl. So this is secondary amide. Reduction of secondary amide akan menyebabkan C double bond O bertukar menjadi CH2. So now, can you class this amine sebagai yang keberapa? And now is bonded kepada satu, dua carbon. So ini adalah secondary amines. And in the last example, kita ada this amide yang directly bonded kepada satu, dua, tiga carbon. So that is tertiary amide. So reduction of the tertiary amide, apa yang jadi adalah C double bond O akan reduce to become CH2. So now this nitrogen is bonded to satu, dua, tiga carbon. So this amines will be classified sebagai tertiary amines. So from this reactions, kita boleh conclude bahawa reduction of primary amide will produce primary amines. Reduction of secondary amide producing secondary amines. And reduction of the tertiary amide akan menghasilkan tertiary amines. So dengan syarat, kena ingat C double bond O in the amides. Bila kita react dengan any reducing agent, C double bond O bertukar menjadi CH2. The next synthesis is Hofmann's degradation of amides. Carboxylic acid derivatives can be converted into primary amines with loss of one carbon atom to form primary alkyl amines and primary aryl amines from primary amides. Okay, so the terms degradation di sini, in Hofmann's degradation of amides ini merujuk kepada process of losing one carbon atom daripada amides. And the reagent used adalah by warming primary amide with bromine in the solution of sodium hydroxide. Okay, so what you will observe adalah, apa yang you akan perlu buat adalah elimination of the carbonyl group, okay, yang akan menyebabkan shortening length of one carbon atom chain. Okay, so di sini dalam Hofmann degradation, kita akan bermula dengan amide. Okay, hanya amide sahaja yang boleh undergo this Hofmann's degradation. And the reagent must be bromine and AOH water. So make sure these tiga serangkai ni wajib kena ada. Okay, so by treating this amide dengan these reagents, Hofmann degradation reagent ini, so apa yang berlaku adalah carbonyl carbon in the amide akan hilang. Okay, so ini kita keluarkan. So by removing this C double bond O, maka yang akan tinggal adalah yang akan tinggal adalah R dan juga NH2. Okay, so by removing the carbonyl carbon in the amide, maka you akan dapat primary amines as the product. Dan ini adalah byproduct from this reaction. Nak tulis pun tak apa, tak nak tulis pun tak apa. Tapi for the major product di sini, wajib kena ada lah. Okay, so that is the way we do for Hofmann's degradation of amides. Just remove one carbonyl carbon sahaja from the amide structure. That will give you the final answer. Okay, the final product.
Okay, so in this example, we have benzamide ataupun primary aryl amide. Okay, so by treating this amide primary dengan bromine in sodium hydroxide, this is another way to write the sodium hydroxide. Okay, a strong base kan, dan juga water. So apa yang jadi adalah akan berlaku shortening of one carbon, shortening of one carbon, di mana kita akan remove this carbonyl carbon from the structure. So you akan dapat C of the benzene ring directly bonded dengan NH2. So that will give you aniline, iaitu primary aryl amine, okay, ataupun primary aromatic amines. And in the second example pula, kita akan react this aliphatic amines. Okay, so ini adalah aliphatic amines. Sorry, aliphatic amide. Okay, aliphatic primary amide of course. And then by reacting this aliphatic primary amide dengan this reagent, iaitu bromine, sodium hydroxide dan juga water. So ingat ini adalah reagent untuk Hofmann's degradation. So akan berlaku shortening of one carbon atom, di mana kita akan remove this carbonyl carbon. Okay, so by removing that kumpulan, maka you akan dapat in the final structure CH3, CH2, 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 terus NH2. Okay, CH3, CH2, CH2, CH2 dan juga NH2. So this product adalah primary alkyl amines ataupun primary aliphatic amines. Okay, so that's where we do for Hofmann's degradation. Buang satu carbon dengan cara remove carbonyl carbon from the amide. And the last one will be nucleophilic substitution of haloalkane with ammonia. As I hope you still remember the one that you have learned in haloalkanes. Okay, so what is the type of reaction untuk haloalkanes? The answer is nucleophilic substitution. Okay, kenapa nucleophilic substitution? Apa yang berlaku during this nucleophilic substitution? Cl akan keluar sebagai Cl minus. Okay, and then C di sini adalah akan mempunyai delta plus, di mana kita panggil that carbon itu sebagai electrophilic site. So, with the presence of electrophilic site, itu yang akan menyebabkan this structure of haloalkane, kita akan kenali dia sebagai electrophile. Okay. So, bila yang ini adalah electrophile, of course, yang sebelah sini adalah nucleophile. So, what will be the type of reaction untuk haloalkane? Seems yang keluar tu adalah Cl, yang masuk tempatnya pun mesti adalah nucleophile. Cl akan keluar sebagai Cl minus, nucleo. Tempatnya juga akan diganti dengan nucleo yang lain. Okay, so oleh itu awak akan dapat, awak kena cari nucleoform from the ammonia. So, the nucleoform of ammonia adalah NH2 minus. So, when you treat this haloalkane dengan ammonia in the presence of ethanol, maka akan berlakulah nucleophilic substitution. This is our perumah. So, siapa yang masuk ganti? Yang masuk ganti adalah nucleophile. So, the name of the reaction, the type of reaction akan menjadi nucleophilic substitution. Okay, so once you dah identify which one will be the nucleophile dan juga type of reaction, so awak boleh simply masukkan sajalah NH2 pada kedudukan Cl tersebut. And that will give you amines product. So, with that, habislah kita untuk synthesis of amines. So, in the next lecture, kita akan sambung dengan reactions of amines. Thank you. Assalamualaikum.